উচ্চতা মাত্র 3 ফুট, ওজন 20 কেজিরও কম। শারীরিক প্রতিকূলতা, আইনি জটিলতা জয় করে গণেশ আজ একজন সফল ডাক্তার। গণেশ বারাইয়া গুজরাটের বাসিন্দা। উচ্চতা কম হওয়ার কারণে শারীরিক প্রতিবন্ধকতাও রয়েছে তার। শরীরে 72% তার প্রভাব রয়েছে, কিন্তু সেসবে আমল দেননি গণেশ। যে কেউ ডাক্তার গণেশের ছোট আকার এবং দুর্দান্ত সাহস দেখে দাঁতে কামড় দেয়, কিন্তু এই পর্যায়ে পৌঁছানো তার জন্য এতটা সহজ ছিল না। তার ডাক্তার হবার যাত্রার গল্প সবার জন্য অনুপ্রেরণাদায়ক। কয়েক বছর আগে মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া MCI ডাক্তার গণেশকে তার ছোট আকারের কারণে MBBS করার জন্য অযোগ্য ঘোষণা করেছিল। এরপরে তিনি তার স্কুলের অধ্যক্ষ, জেলা কালেক্টর এবং রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তারপর গুজরাট হাইকোর্টে দ্বারস্থ হন, কিন্তু হাইকোর্টে মামলায় হেরে যান, কিন্তু হাল ছাড়েননি। সুপ্রিম কোর্টে দ্বারস্থ হন, তারপর 2019 সালে মামলায় জয়ী হন। সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, শুধু 3 ফুট উচ্চতার জন্য কাউকে ডাক্তার হবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা যায় না। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায় গণেশের স্বপ্ন পূরণের পথে সমস্ত বাধা সরে যায়। তারপর 2019 সালে MBBS-এ ভর্তি হন এবং এখন পড়াশোনা শেষ করে একটা সরকারি হাসপাতালে কাজ করছেন। 2018 সালে উচ্চ মাধ্যমিকে ভালো নম্বর পেয়েছিলেন গণেশ। ডাক্তারি প্রবেশিকা নিটেও ভালো নম্বর পেয়েছিলেন। তারপরেও গুজরাট সরকার তাকে ডাক্তারি পড়ার অনুমতি দেয়নি। প্রথমে গণেশ ভেঙে পড়েননি। তিনি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতেই জয় আসে। বেটে হবার কারণে পেশাগত জগতেও একাধিক বাধা, চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছে গণেশকে। বৈষম্যের শিকার হয়েছেন বারংবার। তার যোগ্যতা নিয়ে কতজনই না প্রশ্ন তুলেছেন, তার হিসেব নেই। কিন্তু সেই সব শুনে গণেশ কিন্তু নিজের জায়গা থেকে কখনো সরে দাঁড়াননি। সবকিছুর মোকাবিলা করেছেন গণেশ। কি বলছেন এই বিষয়ে ગણેશ બારૈયા? শুনবো। મારું નામ ડૉક્ટર ગણેશ વિઠ્ઠલભાઈ બારૈયા છે. હું તળાજા તાલુકાના ગોરકી ગામનો વતની છું. મારી સંઘર્ષ કથા વિશે વાત કરું અને એમાં અભ્યાસ વિશે વાત કરું તો મેં મારો પ્રાથમિક શાળાનો અભ્યાસ ગોરકી પ્રાથમિક શાળામાંથી કરેલો છે અને માધ્યમિકનો અભ્યાસ શારદા મંદિર માધ્યમિક વિદ્યાલય દેવલીથી કરેલો. ત્યારબાદ 11-12 સાયન્સનો અભ્યાસ મેં નીલકંઠ વિદ્યાપીઠ તળાજામાંથી કરેલો હતો. જ્યારે મેં 11-12 સાયન્સ પૂર્ણ કર્યું અને ત્યારબાદ આવતી નીટ યુજીની એક્ઝામ 2018માં આપી અને એમાં મેં પાસ કરી. પણ મેડિકલ કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા મને મારી ફિઝિકલ ડિસેબિલિટીને કારણે રિજેક્ટ કરવામાં આવ્યો. તો આ રિજેક્શનની વાત મેં મારા પ્રિન્સિપલ નીલકંઠ વિદ્યાપીઠ તળાજાના પ્રિન્સિપલ ડૉક્ટર દલપતભાઈ કાતરિયા અને રેવતસિંહ સરવૈયાને વાત કરી. તો એમણે એવો નિર્ણય લીધો કે આપણે આ જે આપણો MCIનો જે નિર્ણય છે એને સામે કેસ દાખલ કરશું. એટલે એમણે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં કેસ દાખલ કર્યો. ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં 2 મહિના કેસ હાર્યો અને કેસ હારી ગયા. ત્યારબાદ ડૉક્ટર દલપતભાઈ કાતરિયા અને રેવતસિંહ સરવૈયાએ સુપ્રીમ કોર્ટમાં જવાનો નિર્ણય લીધો અને એમણે સુપ્રીમ કોર્ટમાં કેસ દાખલ કર્યો. અને 4 મહિના પછી સુપ્રીમ કોર્ટનું જજમેન્ટ આવ્યું કે તમને MBBSમાં એડમિશન મળી શકે છે અને એમાં તમારી ફિઝિકલ ડિસેબિલિટી તમને રોકી શકે નહીં. તો 2019માં મેં ગવર્મેન્ટ મેડિકલ કોલેજ ભાવનગરમાં MBBSમાં એડમિશન લીધું અને એવી રીતે મારું MBBSની જર્ની સ્ટાર્ટ થઈ. MBBSની જર્નીમાં ઘણા બધી સમસ્યાઓ આવી, ઘણા બધા ફેલિયર પણ જોયા, પણ એમનો સામનો કર્યો અને મારા મેડિકલ કોલેજના ડીનશ્રી ડૉક્ટર હેમંતભાઈ મહેતા અને મારા પ્રોફેસરો, મારા સિનિયરો અને મારા મિત્રોએ મને ખૂબ સારું માર્ગદર્શન આપ્યું અને સપોર્ટથી હું માર્ચ 2024માં મેં મારું MBBS પૂરું કર્યું અને હાલ ઇન્ટર્નશીપ પૂરી કરી અને હાલ હું સરટી હોસ્પિટલ ભાવનગરમાં મેડિકલ ઓફિસર તરીકે સરકારના નિયમોને અનુસાર 1 વર્ષનો જે બોન્ડ હોય છે એ માટે મને સરકારી મેડિકલ સરટી હોસ્પિટલ ભાવનગરમાં મને ફરજ બજાવવા માટે મૂકેલો છે. একটি সাক্ষাৎকারে গণেশ জানিয়েছিলেন, লোকজনের কটাক্ষ তাকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে, জেদ বাড়িয়েছে, সবকিছু ভুলে এগিয়ে গিয়েছেন তিনি। উচ্চতা মাত্র 3 ফুট, ওজন 20 কেজিরও কম। শারীরিক প্রতিকূলতা, আইনি জটিলতাকে জয় করে গণেশ আজ একজন সফল ডাক্তার।
গণেশ বারাইয়া গুজরাটের বাসিন্দা। উচ্চতা কম হওয়ার কারণে শারীরিক প্রতিবন্ধকতাও রয়েছে তার। শরীরে 72% তার প্রভাব পড়েছে, কিন্তু সেসবে আমল দেননি গণেশ। যে কেউ ডাক্তার গণেশের ছোট আকার এবং দুর্দান্ত সাহস দেখে তার দাঁতে কামড় দিতে বাধ্য। কিন্তু এই পর্যায়ে পৌঁছানো তার জন্য এতটা সহজ ছিল না। ডাক্তার হবার গল্প সবার জন্য অনুপ্রেরণাদায়ক। কয়েক বছর আগে মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া ডাক্তার গণেশকে তার ছোট আকারের কারণে MBBS করার জন্য অযোগ্য ঘোষণা করেছিল। এরপরে তিনি তার স্কুলের অধ্যক্ষ, জেলা কালেক্টর এবং রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। গুজরাট হাইকোর্টে দ্বারস্থ হন এরপর, কিন্তু হাইকোর্টে মামলায় হেরে যান। কিন্তু তিনি হাল ছাড়েননি এবং সুপ্রিম কোর্টে দ্বারস্থ হন। তারপর 2019 সালে মামলায় জয়ী হন। সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, শুধু 3 ফুট উচ্চতার জন্য কাউকে ডাক্তার হবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা যায় না। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে গণেশের স্বপ্ন পূরণের পথে সমস্ত বাধা সরে যায়। তারপর 2019 সালে MBBS-এ ভর্তি হন এবং এখন পড়াশোনা শেষ করে একটা সরকারি হাসপাতালে কাজ করছেন। 2018 সালে উচ্চ মাধ্যমিকে ভালো নম্বর পেয়েছিলেন গণেশ। ডাক্তারি প্রবেশিকা নিটে ভালো নম্বরে ছিলেন তিনি। তারপরও গুজরাট সরকার তাকে ডাক্তারি পড়ার অনুমতি দেয়নি প্রথমে, কিন্তু গণেশ ভেঙে পড়েননি। সুপ্রিম কোর্টে দ্বারস্থ হন। তারপরই জয় আসে। কি বলছেন ગણેશ, আসুন શોનાઈ આરેકવાર। મારું નામ ડોક્ટર ગણેશ વિઠ્ઠલભાઈ બારૈયા છે। હું તળાજા તાલુકાના ગોરકી ગામનો વતની છું। મારી સંઘર્ષ કથા વિશે વાત કરો અને એમાં અભ્યાસ વિશે વાત કરો તો મેં મારો પ્રાથમિક શાળાનો અભ્યાસ ગોરકી પ્રાથમિક શાળામાંથી કરેલો છે અને માધ્યમિકનો અભ્યાસ શારદા મંદિર માધ્યમિક વિદ્યાલય દેવલીથી કરેલો। ત્યારબાદ 11-12 સાયન્સનો અભ્યાસ મેં નીલકંઠ વિદ્યાપીઠ તળાજામાંથી કરેલો હતો। જ્યારે મેં 11-12 સાયન્સ પૂર્ણ કર્યું અને ત્યારબાદ આવતી નીટ યુજીની એક્ઝામ 2018માં આપી અને એમાં મેં પાસ કરી, પણ મેડિકલ કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા મને મારી ફિઝિકલ ડિસેબિલિટીને કારણે રિજેક્ટ કરવામાં આવ્યો। તો આ રિજેક્શનની વાત મેં મારા પ્રિન્સિપલ નીલકંઠ વિદ્યાપીઠ તળાજાના પ્રિન્સિપલ ડૉક્ટર દલપતભાઈ કાતરિયા અને રેવસ્ય સરવૈયાને વાત કરી તો એમણે એવો નિર્ણય લીધો કે આપણે આ જે આપણો MCIનો જે નિર્ણય છે એને સામે કેસ દાખલ કરશું। એટલે એમણે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં કેસ દાખલ કર્યો। ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં 2 મહિના કેસ હાર્યો અને કેસ હારી ગયા। ત્યારબાદ ડૉક્ટર દલપતભાઈ કાતરિયા અને રેવસ્ય સરવૈયાએ સુપ્રીમ કોર્ટમાં જવાનો નિર્ણય લીધો અને એમણે સુપ્રીમ કોર્ટમાં કેસ દાખલ કર્યો અને 4 મહિના પછી સુપ્રીમ કોર્ટનું જજમેન્ટ આવ્યું કે તમને MBBSમાં એડમિશન મળી શકે છે અને એમાં તમારી ફિઝિકલ ડિસેબિલિટી તમને રોકી શકે નહીં। તો 2019માં મેં ગવર્મેન્ટ મેડિકલ કોલેજ ભાવનગરમાં MBBSમાં એડમિશન લીધું અને એવી રીતે મારું MBBSની જર્ની સ્ટાર્ટ થઈ। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন।